Znači sve se mora napraviti unutar 6 sati. Tjedno otprilike trošimo 11 tona lima. Nakon što je u kalupu sve zaspojeno, zašarafljeno, ide dolje u proizvodnju i montira se na naš uređaj. Tu ideja iz konstrukcijskog ureda postaje stvarnost. Prije ulaska u ispitnu stanicu uređaj se vakumira. Za to treba imati neko znanje i malo matematike i malo geometrije i malo svega. Ovaj video će prikazati kompletan proizvodni proces kako Frigo Plus slaže uređaje. Pokazat ćemo različite hale, različite komponente, te kako se na kraju to sve ispituje. Nakon što se osmisli proizvod, nacrta i napravi razvoj, idući korak je proizvodnja i obrada lima. Trenutno smo tu u proizvodnoj hali sa Ivanom Težanovićem, voditeljem proizvodnje obrade lima, koji će nam malo više objasniti kako taj proces izgleda. Pozdrav Ivane, evo, reci nam ukratko kako izgleda proces proizvodnje i obrade lima. Sve što konstrukcijski ured zamisli ovdje pretvaramo u gotovi proizvod, znači gotove komponente. Programi koji se naprave u konstrukcijskom uredu šalju se automatski na naše strojeve, probijačicu, laser za rezanje. Znači ništa ne ide ono ručno, znači sve to automatski oni digitalno šalju. Da, digitalno se vama šalje. Ide na stroj Tako i je. onda idu dalje korak. Di dečki učitavaju naše programe te vrše proces rezanja i probijanja lima. Koliko bude tih količina, ono sad kad pričamo o limu, koliko otprilike bude tog lima? Tjedno otprilike trošimo 11 tona lima, što vam je otprilike 850 metara kvadratnih. Da, ovako mi na prvu zvuči kao ozbiljna količina. To rade, vidimo tu u pozadini, dečki rade, znači to se radi sve tu na ovim strojevima. Sve se tu radi. Da bi mogli uopće te količine napraviti, imamo i spremnik dušika vani od 15 tona, koji nam omogućuje našem laseru brzo i precizno rezanje. Samo da gledatelji steknu dojam na kojoj je to temperaturi dušik, malo smo vidjeli vani. Da, minus 196. Minus 196, da. Znači imate ozbiljno postrojenje ovdje. Nakon što se to sad tu odradi, ta obrada lima, koji je idući korak? Idući korak je tu na... Idući korak, kad se sav lim odreže, ide na proces savijanja, gdje na našoj modernoj savijačici savijamo limove u gotovi proizvod, koji dalje ide na asemblažu i do krajnjeg proizvoda. Hvala ti Ivane, samo za kraj, znači sve to ide digitalno automatski, znači dečki to nacrtaju, praktički, mislim moraš nešto znati, ali stroj sve sam radi, ti si tu samo da upravljaš. Tako je. Sa strojem. I šta bi ti rekao, ko je ono najveći, da kažem, izazov, pošto vidim da puno investirate u novu opremu. U novu opremu koja vam ubrzava proces. Pričali smo nešto malo prije o tome. Koji su sad neki daljnji planovi oko obrade lima, šta se tu još može možda napraviti? Daljnji planovi su da bi još išli u modernizaciju naših strojeva za savijanje i te u budućnosti možda i nove linije za probijanje lima. Super, hvala ti Ivane. Evo, ovo je sad ta prva postaja, znači gdje kreće cijela proizvodnja jednog uređaja. Prvi korak proizvodnje je u ovoj takozvanoj, kako možemo reći, predradnja neka. Tako. Možeš nam reći ukratko šta se radi u ovom dijelu? Pa nalazimo se trenutno u elektroradionici. Znači ovdje pripremamo elektrodomare koji idu na naše uređaje, koji upravljaju samim čuverima. Glavnu ulogu nam ovdje igraju, osim naravno naših majstora, i ovaj stroj. Znači to je Ritalo Wire Terminal, koji je potpuno automatizirani stroj za obradu žice. Znači on reže žicu na određenu duljinu, skida izolaciju, stavlja pinove i svaku žicu označava. To je ono o čemu smo govorili u elektrouredu. Znači svi ti projekti koji su napravljeni u 3D-u direktno su povezani sa strojem. Znači Eplan i stroj zajedno komuniciraju, gdje stroj vuče sve podatke iz naših šema i pušta ih direktno na izradu na samom stroju. Nakon što su žice izrađene, idu kod kolega u proizvodnju i tamo kolege spajaju same žice na ormare. I mi tjedno radimo negdje otprilike 5 do 7 tisuća žica, što bude nekih 13-14 tisuća uboda za sve dečke u radioni, što nije malo. Tako da nam je ovaj stroj uveliko povećao efikasnost, a i samu kvalitetu izrade. Zašto je kvalitetu izrade? Zato što nam je svaki tuljak jednako stisnut, svaka žica jednako odrezana i oznaka na samoj žici je uvijek na istom mjestu. Tako da je doslovno
poprilično unaprijedilo samo tu proizvodnju i sam proces proizvodnje. Jel? Znači ovo je prvi korak gdje je ta pripremna žica Tako je. i onda se ide u drugi dio gdje se onda radionice. spaja, Tako je, šta tamo spaja, onda kompletan ormar. Tako je. Znači tamo dečki rade ozličenje samog ormara, imamo kontrolu kvalitete jednu gdje imamo dečka koji na suho provjeri sve žice, da li je sve dobro spojeno i nakon toga ide ponovno nazad ovdje gdje dečki ubacuju u ormar i nakon toga, nakon što je u kalupu sve zaspojeno, zašarafljeno, ide dolje u proizvodnju i montira se na naš uređaj. Jel? Znači nakon što se lim proizveo, obradio, dolazi u ovu halu. Mate je s nama, on će nas provesti sad kroz cijeli proizvodni proces, pa prvi korak je u ovoj hali. Nalazimo se u hali broj 3 gdje počinje naša linijska proizvodnja. Tu se slaže bazna konstrukcija. Dečki prema nacrtima što smo vidjeli iz konstrukcijskog ureda dobiju sve slike nacrte prema kojima oni slažu tu konstrukciju. Znači, konstrukcija se diže na kotače radi lakših transporta među ostalim halama. Tu se montiraju sve ključne komponente, kao što su kompresori i pločasti i naravno stavlja se izvučna izolacija. Uz to, još u ovoj hali imamo dvije faze predpripreme. To je predpriprema kalupa za elektroormar i predpriprema panela koji idu u završnoj fazi. Znači u ovoj hali radimo ovaj neki najveći dio, znači Tako konstrukcija plus glavni elementi i Tako to je, je. kako si rekao, kak izgleda ukratko taj proces, znači opet digitalno ono što ste nacrtali, Tako je. to tu dečki vjerojatno imaju. Tu ova ideja iz konstrukcijskog ureda postaje stvarnost. Znači tu se ta konstrukcija počne slagati, tu dolazimo do konkretnih dijelova, konkretnih proizvoda, tu je cijeli početak svega. Ok, i idući korak nakon ovog je? Idući korak nakon toga je hala broj 4 gdje se radi savijanje bakrenih cijevi i jedan dio pripreme pločišnih izmjenjivača. Iduća faza je sklapanje komponenti i savijanje cijevi i slaganje sve u neku cjelinu. Mate, šta ovdje radimo u ovoj hali? Znači, hala broj 4, primarna stvar koja se tu radi, to je zapravo druga faza naše linijske proizvodnje, a to je savijanje bakrenih cijevi. Znači, tu imamo ekipu koja crta trase kuda će cijevi te proći, imamo ekipu koja postavlja šelne i ekipu koja savija cijevi. I onda se to sve sklapa unutar uređaja, sastavlja i šalje dalje na sljedeću fazu proizvodnje koja se nalazi u hali broj 1. Reci mi, pričali smo malo prije, koliko je složen proces savijanja, cijevi piganja, kako mi volimo reći, to je baš znanost za sebe. Piganje cijevi dosta komplicirano, za to treba imati neko znanje i malo matematike i malo geometrije i malo svega, zato to ipak je prostoru, različiti su kutevi, različite pozicije, različite dimenzije cijevi, nije lako. Reci mi još samo za kraj ovog dijela ove hale, koliko je bitan taj dio, recimo znam da mi kad ja pričam o kućanstvima ima jako puno fittinga i svega, koliko je bitno da je to sve iz komada. Znači, ovaj tu cijeli proces tog savijanja cijevi, zapravo šta je glavni benefit. Znači, tu smo izbili iz tog rasnog kruga puno tih spojeva, koji onda, što je pozitivna stvar, da u fazi lotanja smo smanjili broj lotova na jednom rasnom krugu i to je dosta ubrzalo cijeli proizvodni proces. Evo u ovoj hali još i radimo pripremu kolektora, izolaciju. Di sad ovaj dio ide? Tako je, znači u ovoj hali još imamo montažu IMS kolektora koju pripremamo u hali broj 1. Kolektori se montiraju, nakon toga ide izolacija i poslije toga naravno montaža određenih komponenti koje imamo na tom hidrauličkom dijelu kao što je ovaj protokomjer tu. I onda ovaj dio dalje se spaja prema potrošačima. Znači ovaj dio je sve vaše i tu se spaja dalje prema potrošačima. Okay. Još jedan dio koji se radi u ovoj hali je sklapanje izmjenjivača. Koliki je ovo red veličine izmjenjivača? Red veličine ovog izmjenjivača imamo 600 kW ogrjevnog kapaciteta. 600 kW, znači ovo imamo, recimo i u plinskim bojlerima su ovako neki izmjenjivači, samo su puno manji. Ovo je samo da vidite koliko je to veliko. Kako ide tu procedura oko slaganja? Procedura, znači priprema pločice se odvija u jednoj drugoj hali gdje se zavaruju sve potrebne cijevi na pločasti. Tu imamo izolaciju ne samo pločičnih izmjenjivača, već separatora usisa i također pumpi koji idu na hidraulički dio. Znači kompletna izolacija, što sve radite ovdje i onda ide dalje. I onda ide dalje na proizvodnu liniju. Ok. Evo nas iz hale broj 4, sad smo u hali broj 1. Tako je. Šta se ovdje radi? Više toga se ovdje radi? Ovdje se više radi, imamo više faza proizvodnje. Znači kada smo gotovi sa piganjem cijevi, uređaj dolazi u fazu lotanja, gdje dečki sve cijevi spoje normalno. Imamo tvrdo lotanje, koristi se smjesa acetilena i kisika, za spajanje bakra i cijevi koristi se bakarlot, dok spajanje bakra i inoksa koristimo srebro. Nakon toga imamo drugu fazu lotanja gdje se montiraju sigurnjaci i spajaju se kolektori za sigurnjake. Nakon toga ide faza elektrofaza gdje se žiči cijeli kompresijski prostor, izvlače se kablovi i stavlja se izolacija na rasladni krug.
Nakon toga uređaj se prebacuje u zadnju finalnu fazu gdje se dižu V moduli koje smo vidjeli u fazi pripreme, diže se elektroormar koji smo vidjeli u elektroradioni i tu se elektroormar spajaju se V moduli, radi se tlačna proba, uređaj se nakon toga stavi vakuumirati i čeka ispitnu stanicu. I onaj izmjenjivač koji smo pokazivali, Tako je. to vidimo Znači, ovdje. tu imamo izmjenjivač, tu je dole imamo 400 kW rastnog učinka i imamo 600 kW ogrjevnog učinka. Znači, plus za sve to imamo jednu fazu pripreme, a to je priprema inox kolektora koji smo vidjeli da se montiraju u hali broj 4. I tu ih dečki pripremaju, sve prema nacrtima i modelima što dečki u konstrukcijskom uredu pripremaju. Znači reklo bi se da tu negdje već proizvod poprima onaj... Da, ovdje tu praktički finalni oblik se vidi i čak u prvim fazama se već vidi kako to treba izgledati. I sad smo na zadnjem koraku proizvodnje gdje krećemo u ispitni proces, ispitnu stanicu. Pavo, kako taj dio izgleda? Pa tako, evo, znači nakon uspješne asemblaže kompletnog uređaja i svih faza koje su potrebne za sastavljanje uređaja, prije ulaska u ispitnu stanicu uređaj se vakuumira i na taj način je spreman za ulazak u ispitnu stanicu. Nakon što uđe u ispitnu stanicu, dodatno se spajaju vakuum pumpe, dodatno se vakuumira uređaj kako bi osigurali maltene potpuni vakuum, te kolege iz ispitne stanice moraju prije paljenja uređaja provjeriti sve senzore, svu opremu da je sve dobro ožičeno, da li su sve dobre sonde na dobrim pozicijama, da ne bi ispalo da je sonda pregrijanja prvog kruga spojena na drugi krug, te nakon što se svi detalji provjere prema check listama, onda smo zadovoljili sve uvjete za pokretanje uređaja. Naravno, prije pokretanja uređaja potrebno napuniti propan u same krugove. Nakon što se taj propan napuni u uređaj, u sve krugove, da počinjemo testiranje uređaja. U ovom konkretnom slučaju uređaj koji smo vidjeli u ispitnoj stanici je opremljen sa 3-stapna osmerocilindrična kompresora, dodatno opremljen sustavom za povrat topline, takozvani heat recovery, gdje u slučaju potrebe dio topline preusmjeravamo na vodu za zagrijavanje vode. U ovom konkretnom slučaju temperaturni režim 50-60, znači tu vodu zagrijavamo na nekih 60 stupnjeva Celzijevih, možemo osigurati do 500 kW ogrjevnog kapaciteta koji ne bacamo u okoliš nego zagrijavamo vodu, te u slučaju da nema potrebe za zagrijavanje vode, onda kondenzacija se nastavlja u zračnim izmjenjivačima te proces dalje teče normalno. Sad smo ispred ispitne stanice jer je unutra ogromna buka. Tako je. Pošto je kao što naziv kaže ispitna stanica, i vruće i buka i ne možemo pričati, kadrovi su tu. I za kraj, koliko otprilike traje taj proces ispitivanja, recimo sad ovaj konkretan? Pa naravno ovisi o složenosti uređaja, nije jednako ispitivati uređaj sa jednim rashladnim krugom ili sa 4 rashladna kruga. Ovaj konkretno? Ali ovaj konkretan slučaj traje, znači sve se mora napraviti unutar 6 sati. Kao što smo rekli, zbog količine uređaja koje ispitujemo, ako želimo ispitati u godini dana 400 uređaja, to ispadne 2 uređaja dnevno, tako da ako su manji uređaji, onda se ispitaju 2-3 u danu, ako je neki ovako veći, kompleksni, onda se to odradi unutar jednog dana, ali u pravilu rijetko kad traje ispitivanje dulje od jednog dana. Super, hvala ti, Pavo. Da bi cijeli taj proces funkcionirao kako treba, potrebna je jako dobra logistika. Mate, šta nam je oko logistike bitno i šta imate tu od uređaja? Znači, sami ste vidjeli koliko je to uređaja, koliko je ta proizvodna linija. Znači, da bi taj uređaj od početka do kraja se mogao proizvesti u nekom normalnom roku, to mora pratiti logistika. Znači, u točnom trenutku i na pravom mjestu treba biti prave komponente. Vidjeli ste sami da imamo velike kompresore, velike pločaste, tu ima velikih gabaritnih komponenti, ima manjih komponenti, znači logistika to sve treba ispratiti. Jedna komponenta fali, uređaj ne može se završiti, uređaj staje, linija staje, imamo zastoj. Tako da velika stavka u cijelom proizvodnom procesu je logistika. Šta oko logistike nam možeš reći? Kako to funkcionira? Ništa, znači imamo jedno centralno skladište na drugoj lokaciji, ovo tu nam je drugo proizvodno skladište, gdje imamo 2 Kardex uređaja, to su 2 automatizirana regalna sustava gdje imamo manje gabaritne komponente, jedan nam služi za strojarske komponente, drugi za elektrokomponente, sami ste vidjeli u prijašnjem dijelu ste vidjeli da gore proizvodnju elektromara, sve žice, sve pinove, sve to odavde dostavljamo gore, sve sklopnike, sve je tu. Znači tu dečki rade, slažu sve komponente na kolica i raspoređuju po svim halama di šta treba ići. I kad je to sve raspoređeno, to je neki taj međudio procesa, onda je završni dio slaganje tih uređaja. Tako je.
Koji je taj završni dio, znači vidimo sad tu Tako, znači tu imamo uz logistiku da imamo jedan dio gdje imamo završno to čišćenje i pripremanje uređaja za isporuku, znači uređaj se čisti cijeli, unutrašnji vanjski dio zamota se i ide na parking, odnosno na utovar. Prethodno 2 videa pokazali smo cijeli proces od razvoja proizvoda, proizvodnje i montaže u Frigo Plus, proizvođaču dizalica topline iz Hrvatske. Nadam se da ste naučili nešto konkretno i ako imate kakvih pitanja, slobodno postavite u komentarima.